तो हेलो दोस्तों। हाँ हेलो चाची की हलो साइगे देखिए मेरा तबीयत आज खराब है थोड़ा सा। ও শরীর খারাপ হ্যাঁ দেখে লাগছে খোরাকি দেখে তো মনে হচ্ছে যে শরীরটা একবারে খুবই খারাপ আছে যে গো थोड़ा सा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। হয় না দাদা হয় না দাদা আমাকে দেখে ওরকমই লাগলো যে বেচারি চাচি এইটুকুন খায় नहीं खाने को मन था तो इसीलिए सुबह से नहीं कुछ खाए थे। खाने को मन नहीं कर रहा है कुछ नहीं। একটু খোরাকে বাড়াতে হবে চাচি এইটুকুন খেয়ে কি কিছু হবে একটু বিরিয়ানি টিরিয়ানি খাও তেবি তো শরীরে লাগবে मेरा हस्बैंड जी बोला कि तू खा लो ना, नहीं खाएगा तो और तबीयत खराब हो जाएगा, दवा सुइया कैसे पड़ेगा। ওই দেখ তো তে ঝাঁকা নাকা এইটুকুন খেয়ে কি চাচির হবে हमें बोले थोड़ा सा दीजिए तो खा लेते हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝে নিয়েছি চাচি তোমার শরীর একদম খুবই খারাপ আছে তোমার একটু মন করে না খাওয়ার লেগে এত শরীর খারাপ আছে তোমার আমি বুঝে নিয়েছি